ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الأخوات في الله، أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. نبا kuma te janya conseil dama alhamdulillah me Allah tanu aka nema dugule na bangele ay min ke donye an be min do anante min do wa yo de fo nye min kawye wallahi auti min do de ka chambe min do Allah kan nema te da ati don ka bawe ta'udu nematallahi la tutsi ala nyuma fama ka fama ba sangolo daba dugu kolo tigi la rushi tigi jiya tigi lahara tigi dan fen bela jelen jigi tugu masa nya yere tanu aka jigini kitabu kono kaso dan fen ma tanu folo ako alhamdulillahi rabbil alamin. Ne bala hinana ona de koyi ala yan korata koyi ala yan bonya wala kad qaramna bani adam ayan bonya an ale ala do noto na kadi ala bi hada madin be fa ati ala bu aka ala yala na kadi alai kadan fa dama fo kana se bima fo ka se mo labama na kadi o be ka ala ko tabe mu bo ala ka ala yala fuyi wana kada no jama kulu yo an ka je ka fa mabato kama kota ati miskala ziyarati ata fara ka masaya ka ala yan bonya de do an be se ka ala so tugo mini hada madiya ne mai masai ka tanu ibe tanu de tanu mi tiba ka fo islamia ne maka ka fo hada madiya ne maka ka fo kwanetigiya ne maka ka fo belebele chile ne maka wama alamin masai be fu ibe barka da ibe tanu ne ba kuma te janyani ne ma be dafalen ko ta mi tangani ni jonfe Allah subhanahu wa ta'ala an kishi ambo fo de ngaka ambo abolo jonta abolo bi Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam iblisa ne ba mo e fe fla do nyona me minute fla ke ka wala iblisa ni nin mo anya fla de do nyona wallahi dalu tambulu tugu ala kiya chilen ko fe ko ne tilen ko fe an kelen ko hada madeye Allah subhanahu wa ta'ala aya an bonya chukomi ni bela jelen ko fe an te se ka tanjo ala ma ko iblisa afoda be ni doni ba chama ina len ko fe an ko ni tanya kalande ni hali shini soma surtout an gnie là-bas mo ne be to ko fo ngon de ka kan intention ko sebe parce que ne ma be ala se joma ala ya be di on ma ngane ba an to kan nindu ngobulu de qad aflaha man zaqaha wa qad khaba man dasaha ne ba ni harama de min kele te ka bo shaitan ne bulu de ala ambi deli kan bo shala nga angan chesi anga nin kele amba nin duwa min bolo na ma nin duwa blanti ala ide wallahi anga na nyogo nege e ma ala ta ko sallallahu alaihi wasallam ko aljine de melekelen do ni fenyi femi ka goni da tasuma a melekelen do ni munye femi kadi nin duwa ye ne ba ma nin duwa bi pousse katami ne ba ala batu ka gele ni ma wa mangele ne ba ka wuli shu desert ka seliji ta ki tige fembe la jelena ki sigi tapika ka ala batu aka no aka goni nga jo mu fuado ale de foye joma min be jo se ala materia ay de na bode ale de saye min be jo su na Allah subhanahu wa ta'ala la nga ki fini duwa golo ale de saye min be mo jidi ki gide katibla pasma kolo ne ba ngambe ka warde ke ka nindu wasa ne ba mo kan do fla avec abe do fuwa est-ce que mo be do mo so la fu ibe wa mi ndi mo ma est-ce que ame se ka di ala ma kata warke kata suma sanka do akono nindu wata ya ne ba ke mu kadi onye ala ko kaya nin kele ay hasidi abwala ay jugu abwala ay bensen koni abwala ne kele ay ne ala ni na mane ala ni foi taw bolo nga anga disna siri kiramu ya akida tinyanaw funi ala hinana jomina ne baw ni yo la shetane ta yo ma ni na fa anga nin kele ne ba alate alate so ni jomi nin kele way janye ko de ibo de bla e ma ala ko ma kuna diara
tare be mai mami janyeta ani nindungo ka blaka tugu alako akuma tachiena ma halakira mami nindungo taka ala tabla ne ba muso sutura ma nogonde a chien aka nogon ibi ninde kele ite la dalaje ite maka kuma laje ite nindungo laje ibe mu laje ala kodi ala kira kodi ne be yondi aka nogon ninka ha ama nogon ninka de ki dem blaka ala ta aka nogon e dem ko ka te seli wa ne be ala ta ki to ite foye ala yidine ba de nga ala so ni ni te ala ta ke ite foye ne bulu aka nogon ne ba amenyana kan kungolo foko bombolo flabe ngo mbawe amenyana kan kungolo foko bo chemu nkama ne boy be chede blaka ala ta ala bi yira chela nga kan no ninka eska kan no ninka ama no ninka de ala ka to anga ninkele ala ka hinana ka ya fama ama sinsine Allah subhanahu wa ta'ala to barkali hakimu masani kodon masani jabaru masami be se kana gelona musami be se na folotigi la be se fantana ne baw daku nya kele musami be se gnye bela parce qu'elle de beda bidon ka deli aka hinana na hinana mo mina hine bana na ya farima o de ya faula dai ne baw na yi kanda ite fli na yi sonsoni bana kuna dalita ko fe ka sharia dogoni bangela ko ala yekele ndore wahada ne ba na le de nyani bolo ka nyene ka lahara nyana tauhid ne ba na le tieni bolo kanada sutuama kanada selima kanada suma kanada hijima kanada jagama na kadi yake kwa ne ki kungolo kono ka dele ki daka sunu ko dai ni tauhid ti bolo billahi ti ala so inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha akukuni mai jurumu kale alala wa ma fa be ya fa de kuna yendia ai ko fuli jurumu nti ya fa de na yendia na mi ma jurumu na yendia che soso jurumu na yendia ala kota na yendia langolon blaka wali che fitne na yemedia nga mushriku ya kukuni ti ya fa abada ne banga sharia dogoni bangi di duskuna ko ala yekeleni ala na le nyani bole ganya na o faqad faza fawzan azima ite perdi tout ni tauhidi kanyeri bolo e dusukuna ikewale la kana ke daide wallahi to ki gayla de te perdi tu biani la hara tauhidi de bo se joma ala kele bagantiya na le ti boli maslame ay radam ne folo alhamdulillah ambe be groupe de la antena tauhidi fo puma fo mo nga hakli to anyira la ko sebe parce que ala ke ko sallallahu alaihi wasallam kone manton labo ko mushriku akamse ka teme mene fima fara fima ka ko ji fima ko akamse noi ne ba ko kan ka muke farati ami chese ni jija an na se ka ta tomber à piège ko kisini ne mani barka ala ka jide ala ka sallallahu alaihi wasallam ala mamadu min ci hine kama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bashiran wa nazira ودهينا إلى الله بإذني وسراجا منيرا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر nga belebele le conseil du ne bon me fekan hakli jigi ne yera kun ani aw no to ni be ne kamal matu de ya nga seidaw ani mbaw ni bebe kalana ni bebe groupe ka nga fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kay ala ko fo kabe mu'mini nafa wallahi tuma do be wajulu do lame ngabi ki kono ko kabi alay dayma wajulu me ka so kabi alay da dungu de be wajulu lame la parce que ala ko mi ko na kono fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka kay mu'mini de diskuma ni ya ko wajulu mi fo ke srande ala ko suma ma se ka jomi suma wajulu ma se ke dusukun ko ke je ke bo jugumana ko foli hasidiya juguya kerefe ko dogo ko e ma se ki clé Allah ye wallahi ni wajulu mi boy jugu la sira parce que ala ko kabe mu'minu de kla ka wajulu mete do ka teme Allah e ma sahaba ya ala ka jembuma ni wajulu kelen ko fo lu tu raconter bodi dalu de joran ka onye ben na dal ni kuma mple la ha jodo ala be ni wakati erta en fait biya kan bejo
ni wagati min do ni fora ni na jurumu kelen yeri la ala b'a fɔ e ma mɛn i kulo la wa ni era ni wagati karisa ka so nka e ma ye wajulu an bɛ yen maliyɛn bɛ girin na wajulu kɔ ko b'a kɔ dɛ parce que k'a lajɛ an bɛ wajulu ni kuma na bilahi ni ala ma hinɛ jɔnna dusukun tɔ kɛra fara ye mɔgɔ man ka siran an bɛ kuma na hadamadenw da bɛ ɲɛna ka faga mun bɔra hasidiya la mun bɔra juguya la mun bɔra musow ka kɔrɔtɛ bon na ɲɔgɔn ma mun bɔra kɔrɔfɔli la mun bɔra diɲɛ kanu kojugu la mun ala kira ko n'a misqala zarabi la k'i halakira n ko o de kɛra an kunkolo la zɛmɛ ye diɲɛ kanu o bu dunuya n ti bɔ kuma la ni ma don a kɔnɔ komi a bɛ n ka darisu duguma conseil 5 ne baw ne badenw a fɔlɔfɔlɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye fɔlɔmɔgɔw ladini min ye ka labanamɔgɔw ladini o kelen ye a taqwallah alayka bi taqwallah siran wa jaharan ne ba ye ala ɲɛ siran ye ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ne ba wallahi ni sana ala ɲɛ bɛ kɛ tiɲɛ tigi ye ni ala cɛla la ka sɔrɔ ala se jɔn ma ne ba e ma ala kira ya ka ɲɛnamaya mun y'a dilan a bolo ala ɲɛ siran ye mun y'a ɲɛ a bolo ala ɲɛ siran ye a ka sahabaw mun y'u ka ɲɛnatigɛ dilan u bolo f'u ma sa fɔlɔ ala y'u ka aljinɛ kɔnɔ den fɔ kuranɛ kɔnɔ ne ba ala ɲɛ siran ye a taqwallah siran wa jaharan ne ba ni jɔn ma siran ala ɲɛ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma wa ne ba ni jɔn siran na Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ i bɛ fɛn bɛɛ to ye ala kama ma ye Seydina Umar ko siran ye ko ba ne ba an k'an yɛrɛ contrôler dɛ an kana kulonkɛ kɛ ala ka diinɛ in na dɛ an kana farati an kana an ja jɔ an tigi ɲɛ masa tɛ ja jɔ fɛn ye ne ba mun y'an jala gɛlɛya mun y'an ja farinya ala ɲɛ k'a sɔrɔ wallahi layidu b'a fitinin de bi yan kelen de bi yan 99 bɛ lahara ala mun y'an jala gɛlɛya an tigi ɲɛ tasuma b'a bolo mun y'an jala gɛlɛya an tigi ɲɛ sigara gɛlɛya b'a bolo mun y'an jala gɛlɛya an tigi ɲɛ don dɔ la i bɛna segin ala ma i ni mɔgɔ si tɛ mun y'an jala gɛlɛya Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ k'aw dɛsɛra k'an nin kɛlɛ k'a sɔrɔ bilahi kaburu dibi b'a bolo a kelen la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun y'an jala gɛlɛya an tigi ɲɛ dusukun kɛra fara ye bilahi fara dɔw bɛ ci ji bɛ bɔ a la i bɛ farafinmuso dusukun ci bi a jara karatata mun y'a kɛ ala ɲɛ siran ɲɛ baliya ne b'an t'a lajɛ an ka siran ala ɲɛ Seydina Umar ko lahara jɔjɔ ko ni kiyama jɔra yɔrɔ min ko ala b'a fɔ aynal muttaqun ne ba an ma jɔra yɔrɔ ya k'i bɛ mɔgɔ wulitɔ ye kelen kelen wallahi k'a man ca ni kiyama jamaba in dɛ ko n'a fɔra aynal muttaqun ala yɛrɛ de bɛ wele da ne ba n'an tɛ siran ɲɛ a bɛ fɔ anw n'an ka wuli an dogo n'an bange ala ta ye ala b'anw dɔn fɔlɔ k'a sɔrɔ bilahi t'i yɛrɛ dɔn ala de bɛ jɔn dɔn kɔfɛ jɔn b'i yɛrɛ dɔn ne ba Allah subhanahu wa ta'ala nale k'i jɔ kiyama kɔnɔ ka ko aynal muttaqun anw sanfɛla ka ɲi dugumana ka ɲi de anw bange ka ɲi anw dogo ka ɲi wa est ce que anw bɛ ko k'an bɛ k'a kɛ ala kama est ce que anw ni ala cɛla don wa ne baw ma ye Abu Zar al-Ghifari kabi don min na a ye ala kira sɔrɔ kasi la sallallahu alaihi wasallam a ko Muhamadu i bɛ kasi mun na a ko sankolo kɔnɔ k'a daminɛ fɔlɔ fo 7 bolodayɔrɔ tɛ yen fo mɛlɛkɛ jɔlen bɛ kasi la ka ala deli ala n kɛ ala ɲɛ siran ye n kɛ mɔgɔ ye fɛn min bɛ siran ye ala ɲɛ i kana taa n jeli kiyama a ko wallahi Abu Zar al-Ghifari ne ala ye fɛn min yira ne Muhamadu la ni n y'a f'i ye bi i tɛ dumuni kɛ bi kɔfɛ i tɛ furu bi kɔfɛ i tɛ yɛlɛ bi kɔfɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n ye fɛn min ye lahara ko la ni jɔ ma siran ala ɲɛ fo ka taa Abu Zar al-Ghifari sa ji dungu da a b'i sigi ka kasi dugu tila a bɛ seli la a muso bɛ to k'a fɔ Abu Zar al-Ghifari n ye dɔ kɛ kasi la dɛ a ko ni se bɛ ne ye ne bɛ ala deli de ala k'a kɛ n baga ye dɔ kun ka n di n b'o fɛ ni ɲɛnamaya ye bi a y'a lajɛ dɛ Allah subhanahu wa ta'ala mɔgɔ minnu ka ɲɛnamaya assuré kuma tɛ anw ma ne ba bɛɛ t'a dɔn ko ala ye siranɲɛ taara silamɛya tora mun ma da est ce que n'o y'a sɔrɔ da kun don ala tun bɛ victoire di ala kira ma aw k'a lajɛ mɔgɔ minnu ye baduru kɛlɛ kɛ mɔgɔ 313
ne ba ni kafiri mɔgɔ mun tun bɛ ɲɔgɔn na maa 1000 munna mɔgɔ 300 foyi t'u bolo tamaro kɔ foyi t'u bolo tamaro bulu kabakuru bɛ dɔw bolo dɔw ta samara sen kelen b'u bolo wallahi ne ba maa 1000 bɛ bolo n'u ɲɛ nka kafiri cɛ kelen bi silamɛ 1000 bɛ bolo ɲɛ ala ye sira ɲɛbaliya mun ye bajugu kɛlɛ kɛ tellement tun bɛ siran ala y'u ka akida kun ka ɲi olu ka akida ma kɛ den ye dɛ a ma kɛ cɛ ye a ma kɛ nafolo ye a ma kɛ diɲɛ ye olu ka akida kɛra ala kelen de ye o de y'a to u sera ka maa 1000 ta tiɲɛ k'u halaki wallahi k'a sɔrɔ foyi t'u bolo ne baw sanu tɛ wari tɛ so ɲuman tɛ ale ye ɲɛnɛmaya dafalan de ye komi ala kira ko tuma min n'i ɲɛ bɛ diɲɛ n'i yɛrɛ bolo ko kasi dɛ ko nka ko nisɔndiya tuma min y'i dusukun banna diɲɛ na i ɲɛsira dusukuntigi ma ala i ma foyi bila ala ye ka akida kɛra ala kelen ko tuma k'i ka nisɔndiya nka an bɛ nisɔndiya tuma min an ye soba sɔrɔ an ye finiba sɔrɔ an ye mobiliba san den caman sɔrɔla kɔnti fara an bɛna kɔnti bloqué hali ni mɔgɔ t'a mankan mɛn anw bɛ nisɔndiya o tuma k'a sɔrɔ o tɛ nisɔndiya ko ye dɛ parce que ala ko ko n bɛ nin kɛ n jugu ye est-ce que anw b'a dɔn n'an ɲɔgɔn dira an ma diɲɛ kɔnɔ danfew la samanti mamadu belebele ale min ma ala ko ta dɔn a ye hɛrɛ y'a ɲɛ la a ye dusukun lafiya de y'a ɲɛ la parce que n'i kɛra ala fɛ ala b'i dusukun lafiya ala b'i zikiri la wallahi n'i siranna ala ɲɛ a b'i dusukun lafiya ne b'an ka siran ala ɲɛ dɛ n'o tɛ n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ma siran ala ɲɛ a bɛ kɛ contraire de ye ne ba yɔrɔ aw ɲɛ bɛ dɔɔnin na a ka di a ka ɲi an ye kalandenw kɔni an ka karamɔgɔw bi yan nka wallahi n'i kunkolo dayɛlɛ ka hadisa ni kuranɛ don a kɔnɔ n'a ma lahara ɲɛ ye a kalan ti fɛn ye a ye mun ɲɛ sisan an ka na ala ko yɛrɛ sira kan ka kuranɛ kɛ ka hadisa kɛ ka dɔɔnin kalan a ma se k'i ka lahara dilan a ye fɛn ɲɛ ye a kelen ni ala y'i sɔn nafolo caman na n'a ma lahara d'i ma nafolo ma fɛn ye a y'o hakili to na dɛ ni ala ye den d'i ma n'i den ma se k'i se ala ma i ka denko ma fɛn ye ni ala ye diɲɛ dayɛlɛ jɔn ye a k'a dayɛlɛ i ye parce que ala yɛrɛ k'u kuranɛ kɔnɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar nka ne ba ni nin dugawu jaabira jɔn ma dɛ diɲɛ tɛ k'i dusu la a bɛ k'i tɛgɛ kɔnɔ de ala kira ko taamasiyɛn jugumanba min bɛ ala ɲɛ siran ɲɛ bɔ jɔn ma hubu dunuya diɲɛ dɔrɔn duuma so ɲuman fini ɲuman ne b'a don dɔ la kɛ a bɛɛ de bɛna ban miiri o la an ka siran ala ɲɛ dogo ni bange la an ka ala ɲɛ siran ɲɛ don an ka fɛn bɛɛ la wallahi bɛ gagner o ye kelen ye n bɛ n yɛrɛ yamaru ni fɛn fɔlɔ min ye ala ye fɔlɔ mɔgɔw yamaruya n'o ye ka labana mɔgɔw yamaruya a ye nabi ɲuman fɛn fɛn di a ye mun f'u ye fɔlɔ k'a ye siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ne ba ne siran n'a ɲɛ e siran n'a ɲɛ du bɛɛ siran n'a ɲɛ diɲɛ bɛ jaw an bɛ halaki ni fɛn fɛn kɔnɔ bi an ma se ka siran ala de ɲɛ fiyewu an bɛɛ b'o de masiba kɔnɔ bi ala ɲɛ siran ɲɛbaliya n'i miiri ko don kelen wallahi k'a bɛna ban i b'i tɔ to i bɛ siran ala ɲɛ ne ba o y'a fɔlɔ ye ala kan siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ne b'a filanan komi bintu y'a fɔ a ka kuma na anw siranna de n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan ne ba ne sirannen don wallahi ikhlasu dafalen baara la ne ba ala kira ko sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ne ba mɔgɔ si tɛ dusukun dɔ ka tɛmɛ dusukuntigi kan an bɛ ka baara kɛ ni ŋaniya min ye dɛ ala bɛ ka baaraw minɛ n'o de ye an taw kɛra fɛn caman kama dɛ ala kira ko jɔn bɛ baara kɛ ala ye san 20 ka bilahi ikilasu de bɛ baara tiɲɛ a tɛ foyi sɔrɔ a ɲɛ siranɲɛ ko dɛ jɔ ko aw ma ye ala jɔnw ma dadu aw ma ye ala jɔnw ma su bɛ kɛ sunɔgɔ la aw ma ye ala jɔnw b'u da don maaw sogo la aw ma ye ala jɔnw b'u yɛrɛ ɲini wallahi bɛ baara kɛ ala kira ko baara kɛli tɛ dɛ est-ce que baara in bɛna se k'i kɔnɔ fo ka se lahara ma k'a ma tiɲɛ kunnadali ma tiɲɛ wa ŋaniya m'a yɛlɛma wa ne baw hadamaden dɔ bɛ baara daminɛ ni ala ko ye a bɛ taa yɛlɛma ɲɛfɛ ŋaniya ikhlasu dafalen ka baara kɛ ala jati dɔrɔn kama ne baw n bɛ n yɛrɛ kun waaju k'aw kelen kelen waaju ala ɲɛ siranɲɛ bɔlen kɔfɛ yɔrɔ ala ɲɛ siranɲɛ ni tawhidi de bɛ taa ninnu fila kɔfɛ n b'aw yamaru ni fɛn min o ye ikhlasu dafalen ye ne baw n'i bɛ furu kɛ a kɛ ala kama i tɛ tɔɔrɔ o
billahi ni be ɲuman kɛ mɔgɔ ye ne ba jɔn be ɲuman dɔn bi ni Ala tɛ ni y'a kɛ mɔgɔ kama a bɛ ɲɛ est-ce que ne y'a dɔn ko sara wɛrɛ b'e bolo fɛn dɔ de bɛ ne sara min tɔgɔ Ala i bɛ sɛgɛn ya i bɛ sɛgɛn nafila seli la i bɛ sɛgɛn zikuru la wa i bɛ sɛgɛn ɲumanya la wa i bɛ sɛgɛn kuranɛ kalan na wa i bɛ sɛgɛn sufɛ seli la wa ni y'a dɔn ko baara dɔ de bɛna ka baara sara min tɔgɔ ko Ala wa a bɛna taa sara d'i ma don na yawma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir n bɛna taa sara kɛ don na don min i den tɛ fɛn ye i cɛ tɛ fɛn ye i ka sanu t'a dilan i ka wari t'a dilan hali diɲɛ bɛɛ jɔra a tɛ fɛn dilan i y'o don abdi raja'u fataraku fi turabi daqalu jɔn de u nana i diyan bi k'i golo don dugukolo finman n'a jɛman cɛ wa bɛɛ bɛna taa k'i to hali diɲɛ bɛɛ jɔra bi a tɛ n'i nafa ne ba ni ma baara kɛ Ala kama a don a bɛ mun ɲɛ ye ni baara ma kɛ ni ikhlasu ye a bɛna mun ɲɛ aw k'a lajɛ aw bɛɛ y'an yɛrɛ kalan lafili k'an yɛrɛ ɲinɛ Ala kɔ ka baara bɛɛ kɛ tɔgɔ ɲini baara ye ka baara bɛɛ kɛ yɛrɛ yira ni yɛrɛ fɔ ani diɲɛ kanu ne ba foyi tɛ ka kɛ Ala kama sara jumɛn b'a la i b'i si kɛ baara la n'i m'a kɛ Ala jati kama est-ce que Ala mago b'a la hadisa kudusi dɔ bɛ yen a kan ka jɔn siran dɛ k'i bɛ baara 99 k'ale Ala ye 100 na ko n'i y'a kɛ dɔ ye k'a yafara bɛɛ kɔ ne ba an t'an ninnu ka ca dɛ an t'an bolo yɛlɛma dɔɔni an tɛ dusukun yɛlɛma dɔɔni wallahi hali furu kɛten filɛ jata kagala y'an bɛɛ bolo est-ce que n'i ye cɛ n'i furula Ala jati kama ka sabali k'a ka kow ku Ala kama a ka mun b'i tɔɔrɔ mun n'a ka da ka sankolo ni dugukolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun fiɲɛ ye parce que e b'a dɔn ko furu in dɛ ko Ala bɛna taa sara kɛ o k'a mɛtɔ tɛ an bɛ jɛɲɔgɔn min na Ala kama jɛɲɔgɔnya n'an y'a kɛ Ala kama aw m'a ye Ala ko kiyama jɔ kɛnɛ kan ko lahara ka gɛlɛn k'a dugukolo ko ye wariden yɛlɛlen kalaman ji ye k'a sankolo ye tasuma funteni ji ye ko kunkolo zɛmɛ bɛ tobi de komi to ko y'a sɔn i sen bɛ ji min kan ji bɛ ka wuli ne baw bilahi k'i ɲɛji bɛ bɔ ka ɲɛji ban ka na joli bɔ ka joli ban ka nɛn bɔ ka nɛn ban k'i ɲɛden bɔ k'a da k'i kɔnɔfɛn kin duguma kiyama kɛnɛ kan kɔnɔfɛn bɛ segin ka don i kɔnɔ Ala b'a fɔ summa la yamutu fiha wala ya nka ne ba jɔn ga n'aw don an filɛ groupe min na bi innamal mu'minina ikhwa Ala bɛna wele da nin yɔrɔ de la aynal muttahabuna li jalalihi jɔn ye kanu Ala kama Ala an ka lajɛ ikhlasu ka ye baara ninnu na n'o tɛ bilahi an ka baara de kɛ aminatin nasiba baara ka ca sara t'a la ni sutura kɛra Ala kama i t'a kɛ ka ɲɛ est-ce que e b'a k'i yɛrɛ sago ye est-ce que e b'a kɛ yɔrɔ dɔ datugulen yɔrɔ dɔ bɔlen est-ce que e b'a kɛ diɲɛ sago ye i b'a kɛ Ala ta ye parce que e b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ n'e sara k'e tɛ ka mɔgɔ jaɲɛ ta kɛ k'e bɛ ka Ala sago de kɛ ko Ala sago ni jɔn sago tɛ kelen ye ne baw silamɛ diinɛ in tɔgɔ ko tiɲɛ dɛ n'an ye ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛ na an bɛ taa kasi lahara ne baw ɲɛnɛmaya de filɛ a b'a fɔ k'aw mun ye ɲɔgɔn kanu ni Ala kama ko ji ti yan bi dumuni ti yan nafolo ti yan bi billahi Ala ne ti maa tɔɲɔ la tuzla nafsun shay'an wala turja'unna illa ma kuntum ta'malun wa man ya'mal mithqala dharra khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أكون يا مثقال ذرة أبينا ديما يا أكون ومن يجون كانوا على كمان يا فراو معنا أي توجه سما لنا وشي سما كتي تيجي كأونينا ما كوكو نبى نانجي دعنا سكنا باين عندوي أكتي تيجي لنا نيسيرة بعدين ينالي بيو ما ولو بلام بيجو لا وشي سما لنا على دي نما يدولا ngakatake ontashida yehere ni koko ala yesranye antola ni ko ikhlasu bɛɛ ka ko kɛ a yɛrɛ yira ye n'i y'a ye diɲɛlatigɛ y'anw kamana gan dun an ɲinɛna an daba an ma sa kɔ foyi ma k'a kama an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala kama billahi doni bɛ fɛgɛya parce que e b'a dɔn ko sarakɛbaga de bɛ yen min tɛ munumunu ni sara ye fiyewu n'o tɔgɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ni sara donna don min ka di ala ka ikhlasu y'an ka baaraw la ne baw ne badenw أستبانوا على كرك السنة صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بس يانا ما يكوني أنا على دليل يغني ده نعم على دليل يغني
an bɛ eta min na bi a kɛra kabako ye an ye laada de ta k'a ni silamɛya ɲagami an ma se ka tiɲɛ fɔ du kɔnɔ an ma se k'a fɔ cɛlala teriya mana diya an ma se ka tiɲɛ fɔ walahi ala kira ko diinɛ foyi tɛ minɛ mɔgɔ ye fo jumɛn alquran wal hadith asla kuranɛ ni hadisa ale de bɛ taa nka an bɛɛ ɲinana hadisa kɔ k'a bila walahi ni mɔgɔ bɛ ala kira ka diinɛ in baara tiɲɛ na an musow de kan k'a kɛ an ye ɲininka ko mun na ale de ye valeur ka anw na o ka diinɛ in tiɲɛ k'a jira anw na k'anw don valeur la ka muso sanuya k'anw ka kiitiw k'a fɔ anw ye ni cɛw n'u ka lafu tɛ k'u kana hali anw tɔɔrɔ k'anw kana tɔɲɔ bilahi jurumu de bɛ k'an bila ko wɛrɛ la ne b'an bɛɛ ɲinana ala kira ka sunna kɔ sallallahu alaihi wasallam ati'u allaha wa ati'u rasula wala tubtilu a'malakum ay tugu ala kɔ a ka tugu ala kira kɔ ka hakili to ka baaraw la kana to ka baara ɲumanw ka tiɲɛ n'a ma tugu belebele kɔ an bɛ tugu mun kɔ nkaw k'a lajɛ sunna bɛ min